नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक बार फिर आप हज़रात का मेरे यूट्यूब चैनल इस्लामिक नॉलेज हाशिम पर आपका खैर मक़दम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद कवी है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। मौला ताला आपको दोनों जहान की सआदत नसीब फ़रमाए। हज़रात, मैंने इससे क़ब्ल नमाज के शराइत का ज़िक्र किया था, जो नमाज अदा करने से पहले जिनका जानना और जिन पर अमल करना हर नमाजी के लिए लाजिम व ज़रूरी था। आज मैं ज़िक्र करने वाला हूँ नमाज के अंदर के फ़राइज़ का, जो नमाज के अंदर होते हैं, जिनके बग़ैर नमाज होती ही नहीं, उनका ज़िक्र मैं आप हज़रात के सामने करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बुनियादी कुछ बातें आपको बता दूँ और इसके हवाले से मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी कुछ हदीसें भी आपके समातों के हवाले कर दूं। जैसा कि इमाम अहमद ने इस्नाद हसन के साथ हज़रत अबू याला रिवायत करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में 3 बातों से मना फरमाया है। हुज़ूर ने कितनी बातों से मना फरमाया? 3 बातों से हुज़ूर ने मना फरमाया। नंबर 1, हुज़ूर फरमाते हैं कि मुर्ग़ की तरह ठोंक मारने से हुज़ूर ने मना फरमाया। नंबर 2, कुत्ते की तरह बैठने से मना फरमाया। और नंबर 3, लोमड़ी की तरह इधर उधर नमाज में देखने से मना फरमाया। इस हदीस पाक को मुताले की मेज़ पर रख कर आप हज़रात अपनी अपनी नमाज़ों का ज़रा हिसाब करें और गौर व फ़िक्र करें कि नमाज़ों में कहीं इन उमूर पर हम तो अमल नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी नमाज में ठोंक मार रहे हो। कितने नमाजियों को हमने देखा जो नमाज में सिर्फ उठक बैठक कर रहे होते हैं, नमाज में बड़ी तेज़ी पकड़े हुए होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी का उधार मांग करके आए हैं और बड़ी तेज़ी के साथ वो कर्ज़दार इनके पीछे लगा हुआ है कि कहीं इनको देख ना ले। अल्लाह के बंदे नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ी जाए, खुशू और खुजू के साथ पढ़ी जाए, दिल जमई के साथ नमाज पढ़ी जाए। इस अंदाज से नमाज पढ़ी जाए कि जब हम रब की बारगाह में खड़े हों तो हमारा जिस्म भी अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, हमारी रूह और हमारा दिल भी अल्लाह की बारगाह में लगा हुआ हो। उसको नमाज कहते हैं। और हम नमाज में ठोंगे मार रहे होते हैं। हुज़ूर ने मना फरमाया। अच्छा, कितने लोग वो हैं जो नमाज तो अदा कर रहे होते हैं लेकिन उनका सजदा बराबर नहीं होता, उनका रुकू बराबर नहीं होता। वो जब सजदा करते हैं तो उनके पैरों की उंगलियां उठी रहती हैं, नाक की हड्डी नहीं लग रही होती है, कलाइयाँ बिछी रहती हैं जैसे कुत्ते की कलाइयाँ बिछी हुई होती हैं। तो इस तरह से भी हुज़ूर ने मना फरमाया है। अच्छा, कितने वो हैं जो नमाज पढ़ रहे होते हैं लेकिन नमाज में इधर उधर देख रहे होते हैं, कुछ मस्जिद की दीवारों को देख रहे होते हैं, कुछ आगे वाले नमाजी की हरकतों को देख रहे होते हैं। उन्हें अपनी नमाज की परवाह नहीं होती, दूसरों पर तंज करने के लिए उनको देख रहे होते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुज़ूर ने इन बातों से मना फरमाया है। अच्छा, एक हदीस और आप सिमात करें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी में हज़रत शफ़ीक़ से मरवी है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स को देखा कि वो रुकू और सुजूद पूरा नहीं करता, यानी ना रुकू पूरा करता है ना सजदा पूरा करता है। जब उसने नमाज़ पढ़ ली तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसे बुलाया और कहा कि तेरी नमाज नहीं हुई। हुज़ूर ने उस शख्स को जिसका रुकू बराबर नहीं, सजदा बराबर नहीं, आज हमारे देखो हम कितने लोग मस्जिद में आप देखोगे जो नमाज अदा कर रहे होते हैं तो वो रुकू से जब उठते हैं तो पूरे नहीं उठते और फ़ौरन सजदे में चले जाते हैं। इसी तरह सजदा जब करते हैं तो पहला सजदा अदा करने के बाद 2 सजदों के दरमियान जो बैठा जाता है उस हालत को जलसा कहते हैं। और जलसा वाजिब है। जी हाँ, ये वाजिब है। अगर हमने जलसा छोड़ दिया या क़ियाम छोड़ दिया, रुकू के बाद जो उठा जाता है उसको क़ियाम कहते हैं। ये दोनों चीज़ें वाजिब हैं, वाजिबात में इनका जिक्र होता है। तो अगर हमने वाजिब को छोड़ दिया तो नमाज होगी नहीं, और भूले से हुआ है तो फिर मसला दूसरा है। इंशाअल्लाह उसके हवाले से मैं पूरी एक वीडियो बना करके आप हज़रात के हवाले करूँगा। लेकिन अभी आप इतना समझें कि हुज़ूर ने फरमाया जिसने रुकू और सुजूद मुकम्मल ना किया तो उसकी नमाज नहीं हुई। और एक हदीस के अल्फाज हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो फ़ितरत मोहम्मद पर नहीं मरेगा। अल्लाहु अकबर। यानी वो हमारी फ़ितरत पर नहीं मरेगा, वो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर उसका इंतकाल नहीं होगा। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कितनी ताकीद फरमाई है कि नमाज को सही अंदाज से अदा करो। आज हम नमाज अदा करते हैं तो हमें अपने रुकू और सुजूद पर तवज्जो करनी चाहिए कि हम रुकू किस अंदाज से कर रहे हैं, सजदा किस अंदाज से कर रहे हैं।
حضرات اور ایک چیز اور، اگر آپ رکوع بھی اچھا کر رہے ہیں، سجدہ بھی اچھا کر رہے ہیں، غسل وضو سب آپ کا درست ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نماز پر اکڑنا نہیں چاہیے۔ نماز ادا کرنے کے بعد دوسروں کو حقیر اور ذلیل ہرگز نہ سمجھا جائے، بلکہ دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کی جائے، انہیں نماز کی طرف بلایا جائے پیار اور محبت کے ساتھ۔ ایک واقعہ بڑا پیارا میرے ذہن میں آ رہا ہے، حضرت عطا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کپڑا تیار کیا جو میری نظر میں بڑا جاذب النظر اور بڑا خوبصورت، میں نے اس کو ڈیزائن کیا، میں نے اس کو بنایا، تیار کیا، بنا، اور بننے کے بعد میں اس کو دکان پر لے کر کے گیا، اور جب ایک ہنرمند تاجر نے میرے کپڑے کو دیکھا تو اس نے بڑی کم قیمت لگائی کہ اس کی پوری قیمت نہیں مل سکتی، اس میں فلاں فلاں عیب ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عطا سلمہ نے جب اتنا سنا تو آپ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ تو اس تاجر نے کہا کہ حضرت مجھے معاف فرمائیں، شاید میں نے آپ کی بارگاہ میں توہین کر دی اور آپ کے کپڑے کو غلط بتا دیا، اس لیے آپ رو رہے ہیں، اس لیے حضرت میں اس کی پوری قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عطا سلمہ نے فرمایا نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے میرے کپڑے کی قیمت کم لگائی ہے، بلکہ میں اس لیے رونے لگا ہوں کہ میں اپنی جانستائی میں، اپنی فہم میں، اپنی ادراک میں، اپنی سوچ و فکر میں اس کپڑے کو ہر طرح سے سجا کے، ہر طرح سے اس کی مضبوطی کو، ہر طرح سے اس کی خوبصورتی کو بنا سوار کر لے کر کے آیا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کپڑے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی پوری قیمت ملے گی۔ لیکن جب میں نے ایک ماہر اور ہنرمند شخص کے سامنے اس کپڑے کو رکھا تو میرے سمجھ میں آیا کہ اس میں کتنے عیب ہیں، کتنے عیوب و نقائص اس کپڑے کے اندر موجود ہیں۔ میں اس لیے رونے لگا ہوں کہ کل قیامت کے دن جو نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، جو نیک اعمال ہم نے کیے ہیں، جو کار خیر ہم نے کیے ہیں، جن پر ہمیں بعض اوقات ناز ہوتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں رکھے جائیں گے تو پتہ نہیں ان اعمال میں بھی کتنے عیوب و نقائص ہوں گے۔ اللہ اکبر! تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم لوگوں کو اپنی نمازوں پر اعتراض نہیں چاہیے، اپنی نمازوں پر غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو ذلیل اور رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرات، آئیے میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں۔ نماز کے یہ فرائض جاننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ یہ وہ فرائض ہیں جو نماز کے اندر رکھے گئے ہیں، اگر یہ چھوٹ گئے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، چاہے بھولے سے چھوٹیں یا قصدن چھوڑیں۔ جس انداز سے بھی اگر یہ نماز کے اندر فرائض جو ہیں اگر یہ ترک ہو گئے تو ہماری نماز کسی طرح سے بھی ہو نہیں سکتی ہے، نہ سجدہ سہو سے ہو سکتی ہے، نہ کسی اور طرح سے نماز ہو سکتی ہے۔ اور وہ نماز کے ٹوٹل 7 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 7۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، جی ہاں تکبیر تحریمہ یہ فرض میں بھی شامل ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قاعدہ آخرہ، نمبر 7 خروج بسنعی، اور اس کو خروج بسنعی بھی بعض حضرات نے لکھا ہے۔ بہرحال یہ 7 فرائض نماز کے اندر موجود ہیں اور ان پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے۔ اب اس کے حوالے سے بالتفصیل انشاءاللہ میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ خروج بسنعی کسے کہتے ہیں، قیام کسے کہتے ہیں، قرات کسے کہتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے۔ آپ میری مزید ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔